أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله الإمام أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم الإمام محمد بن علي بعلوي، ثم إلى أرواح جميع ساداتنا علي أبي علوي، ثم إلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، وثم إلى روح مؤلف سمت الدر الحبيب علي بن محمد الحبسي ووالديه وأولاده وأزواجه ومسائه وتلمذته وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وأصولهم وفروعهم، وثم إلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وجل الحقوق علينا ومن كان بالسابق حاضرا معنا في هذا المجلس الشريف وأموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم وفي صحبة الرسول الكريم، ويدخلنا في حزب أهل الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المهديين، ومن حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين، وأن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين، ويكتبنا في ديوان عباده المتقين، وأن الله يثبت قلوبنا وألسنتنا على ذكره ومحبته، ويصلح لنا الأحوال ويتقبل منا الأعمال ويبلغنا من الرجال إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراغبون منه شفاعة الله عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ويا أيها المستاقون إلى رعي جماله صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك ويا من يكتب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. الجنة والنعيم حصاد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه.
وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد أسرى في بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المشدد يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالصحى والوفاء تحلق يا ربي صل على محمد من بشاء والوفاء تهلا يا ربي صل على محمد واجمع من السمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واجمع من الجمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق وافتح من الخير كل مطلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يخشى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعجم شانه خلق الخلق لحكمة وقوى عليها علما وبسط له من فيض المنة ما ذرا به في أقداره اسمه صلى الله عليه وارسل إليه مشرب خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت سرادة الأزلية بخلق هذا الأبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة تحضر في هيكل محمود سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود قد عطرت بوجودها قناب الوجود ودرت برد العوالم بتراث التقرير اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق بعالم كوش الواسق تجليا قد بانتشار فضله بالكريم وساسق فلولا أمن الذي تنهشر أفراد بتقداد ولا يمل تقرار بكثرة الرندان صلوا عليه الله عليه صبر جميل عالم الإمكان سورة صلى الله عليه ليتصرف بوجود الثقلان وتنتصر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من دوامه فضل الله يعلمها حبيب الله يا لقلب سروره كتوالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور قمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى بمده وتعالى لهجته العيون في مطلة بشرا كاملا يضيع الضلال عليه وهو من فقير ما قد رأت رفعة بزونه وكمالا
فسبحان الذي أبرج من درجة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار بتعقل ماني الجنان انتصر منه في عالم البطون والجهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فمن فجأت وجه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تورب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإتحان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق سوائده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه ليلقيه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعجبها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واسمائها وأنت التحية أوسعها على هذا العبد الذي وفى بك العبودية وبرج فيها بلعة الكمال وقام بك ربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينتم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه وتفيأوا جلال الأسرار في الأصل بوده وحبه ما ترى الأكوان بنصر ذكراهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله
sana
سيد الكامل الأول حيدر اسمك حار الكتر وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنزلقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح وينسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراكها الصراط والعيون متسوفة إلى بروده متسوقة إلى التقاط جواهر قلوبه. وكل دابة لكرس نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البصارة
وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تجد الأرض والسماوات متدمخة بتر الفرح بملاقاة أصراف البرية وبروده من عدم الخفاء عالم الزهور بعد التنكره في البطون والزهور. فاظهر الله في الوجود بحج تكريم وبسط في العالم الكبير مائل التسريف وتعظيم بورود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قرب أوان وجهاج الحبيب على الأرض السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت نهاج المستور ليبرج نوره كاملا في عالم جور نورا فاك كل نور صلى الله عليه. وأنفج الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من هواس الأمة أن ينظر عند وجه أمة تانسا لجناب المشهود ومشاركة لها فيها جسمات الممدود صلى الله عليه. بدرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانطلق سبل الكمال من النور أن أموت وبرج الحامد المحمود مذنا لله بالتقديم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا نبي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجانا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا المثاني فأذاروا يومني غرا واستديروا بجمالهم فانقفر أذن تبرا الله يا نبي سلام عليك مستمر ليس ينبغي حيث دين أضاعت جماع الفار المؤمن يا ربي سلام عليك يا Hussein
أشرف رسل محمد والسلام متدبرا كل حين يتجلى صلى الله على محمد عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك الربع إلى أن له شرفا على مدد والسماء وكان وقد مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادتي وقبري بالحرمين وقد ورد عنده صلى الله عليه وسلم مولود مخاتون مقته السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروده إلى هذا العالم الذر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأبدل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشنباء رضي الله عنهما والظلمة والبشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أيان ذهبت بي قال إلى المشرق قال أنا فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم تراجع هذه السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم رب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابة بطون الأوراق. قال صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا صلى الله عليه بررا لا يقول ولا يفعل إلا مكروبا له الخلق السهل والمبدأ المنطوي على المعنى الجز. إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله معشولة أهلكه الهيبة الكوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نثرت به تترت طرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه. فما من ملك بالبرية محمود إلا وهو مطلقا عن جين الوجود. أجملت بوجه الحبيب وسني والعلا بمدي ومقاني وأوصف وجهك تعالى مدها أهجت على نفس وبناني وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاد العلم وقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بها الحمد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك إنات الأقلام فيها المقام وأقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبجالك يسن الحتم كما يسن التقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أقرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية
عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مذكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهترها فتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الساملة العبد الأكبر المحبوب لك والمحصص بسرف الأبخار في كل موطن من مواتن القرب ومزهر قاسم عن ذلك في عبادك وشاكك وإرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وزاهره وأم ببركته وصرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية دين القوم في جميع الأقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واقصب اللهم كربة المقروب واقضي دين المضين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واخفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصنع المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajmain wa jami'i masyayina ma'lamana wa sallallahu alaihi wa alamana wa sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman ja'ala maulida sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man ba'a kulli sarafin wa fadlin wa ja'ala awsafahu wa ahlaqahu wa sama'ilahu hiya al-manhalul azbu li muridi kulli wabilin wa tal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syari'id suduri wa majhari kulli nurin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum bihajil ummati sumusun wa budurun. Amma ba'du. Ini satu risalah yang mengandung tentang kelahiran Rasulullah dan akhlak-akhlak Rasulullah, dilengkapi dengan nasihat-nasihat dan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya dan mencurahkan kecintaan dan kerinduan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memberi kekuatan untuk mengikuti jejaknya dan meneruskan perjuangannya Nabi. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan anugerahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah, yang mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang, diberikan sehat afiat, diberikan hidayah taufik dan diberi pertolongan. Kembali kita bersama-sama berhadir di majlis ini dalam beribadah, yaitu mengamalkan amalan kita, membaca rotib al-idrus dan kita mendengarkan maulid Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, merahmati kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan segala apa yang kita niatakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah juga kita malam hari ini memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca sebahagian dari tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan pandangan dari Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, adalah manusia atau hamba Allah yang paling bungas dan paling bagus akhlak sidin. Dia adalah orang yang paling sering memberikan petunjuk jalan yang benar. Akhlak Rasulullah adalah persis apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ciri khasnya adalah pemaaf. Nah, jadi Rasulullah itu sidin, pemaaf. Ada yang menyakiti sidin lalu minta maaf melawan sidin, sidin memaafkan. Nasihatnya sangat berguna bagi manusia.
kebaikannya sangat luas. Dia selalu memaafkan kesalahan yang berhubungan dengan haknya sendiri. Namun jika hak Allah yang dilanggar, maka tak ada seorang pun yang berani berdiri karena marahnya. Jadi Rasulullah apabila tentang diri Sidin disakiti, beliau memaafkan. Tapi kalaunya ada orang yang melanggar hukum Allah, nah Sidin marah. Barang siapa yang melihatnya pasti tampak tampan dan penuh wibawa. Jika diundang orang miskin, ia selalu hadir. Jadi Nabi dipanggil atau diundang oleh orang-orang miskin, Sidin hadir. Dia tetap berkata yang sebenarnya walaupun pahit akibatnya. Di hatinya tidak pernah tersimpan kebohongan atau niat jahat. Barang siapa yang memandang wajahnya akan tercermin bahwa dia bukanlah seorang pembohong. Dia Nabi bukanlah seseorang yang suka menghina atau mencela orang lain. Jika dia sedang gembira, wajahnya bagaikan bulan purnama. Jika berbicara kepada manusia, seolah mereka memetik buah pembicaraannya yang manis. Jika tersenyum, senyumnya bagaikan belahan awan yang ditembus sinar. Jika berbicara, seolah terlihat mutiara berjatuhan dari pembicaraannya itu. Nah, jadi untung para sahabat bertamu dengan Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat Nabi. Jika berbincang-bincang, seolah semerbak minyak harum misik yang bertaburan dari mulutnya. Jadi badan Nabi itu diceritakan bau harum Sidin. Walaupun Sidin kada pakai minyak harum, nah, tetapi Nabi Sidin suka memakai minyak harum juga lah. Nah, bertambah lagi harum. Jika melalui sebuah jalan dari bau harumnya diketahui bahwa Nabi baru saja melaluinya. Jika duduk di sebuah majelis, bau harumnya masih tertinggal sampai beberapa hari walaupun dia telah pergi. Dan bau semerbak harumnya tetap tercium meskipun tanpa memakai wangi-wangian. Jika berjalan bersama para sahabatnya, dia bagaikan bulan purnama yang sedang berada di tengah-tengah bintang yang gemerlap. Jika datang waktu malam, seolah manusia berada di siang hari karena cahayanya yang terang. Nah, jadi waktu malam seperti waktu siang dikarenakan cahaya Nabi. Dia Nabi adalah orang yang lebih kasih dan murah hati daripada hembusan angin yang lembut. Nah, kita bisa kalah duduk misalnya di mana di pinggir pantai, nah angin-angin nyaman kalah. Nah, para sahabat bersama Nabi lebih daripada itu nyamannya nih. Dia amat kasih terhadap anak yatim. Berkata sebagian orang yang menceritakan sifat-sifat Nabi, belum pernah aku melihat orang yang berambut hitam yang mengenakan busana merah yang lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Sidin ada juga bisi baju warna merah, warna habang. Tapi Nabi sering memakai baju warna putih juga. Jadi diceritakan apa tubuh Rasulullah inilah. Nah, kita supaya membayangkan Rasulullah nih. Warna badan tubuh Nabi ini, wajah Nabi putih kemerah-merahan. Itu wajah Rasulullah. Kulitnya bercahaya
mukanya Nabi bundar, nah jadi bulat je lah. Nah tapi kada bulat nang kayak bola kada juga. Nah bulat nang bagus bungas Rasulullah lah. Dahinya luas, hidungnya mancung, pipinya halus. Nah, jadi kulit Nabi itu halus sidinlah. Makanya disebutakan Nabi itu sidin baudu cukup aja dengan 1 mud 1 liter. Nah, cukup Nabi baudu seliter. Namun kita kada cukup lah, karena kulit kita ini kasar. Kulit Nabi halus. Dan bulu mata sidin labat, biji mata sidin besar, hitam matanya luas serta amat hitamnya. Putih matanya bercampur merah. Jadi mata sidin itu hitamnya itu agak besar aja lah. Nah putihnya itu bercampur merah. Itu Rasulullah mata sidin ya. Giginya sebelah muka agak jarang. Jika tersenyum bercahaya, cahayanya karena bersihnya. Nah, Rasulullah rambut kepalanya labat, tiada terlalu keriting dan tiada terlalu lurus panjangnya sampai ke telinganya dan kadang-kadang sampai ke bahunya. Nah, jadi kadang-kadang karena lamanya kada digunting lah sampai ke bahu, karena sidin gunting sampai ke telinga aja rambut sidin juga. Janggut Nabi labat, perut dan belakang Nabi rata. Nah, jadi perut sidin rata. Aman kita. Nah, karena kita ini banyak makan lah. Jadi rata perut sidin jelas. Nah, ini bahunya besar, jadi kita bisa membayangkan Rasulullah nih. Mudahan bertemu Nabi dalam mimpi kahlah. Jari-jarinya lemas dan halus, jadi jari sidin itu halus. Badan sidin sedang, tiada terlalu tinggi dan tiada terlalu rendah. Nah sedang aja awak sidin. Pakoknya bagus sidin lah, tiada gemuk dan tiada kurus. Nah ini sidin. Tutur katanya manis. Ini disebutkan oleh orang-orang para sahabat nih, menceritakan terus sampai ke guru-guru, sampai ke pengarang kitab nih. Jika ia berbicara bercahaya-cahaya dan manis muka sidin. Jalan Nabi tenang bagaikan orang yang turun dari tempat yang tinggi. Jika ia berjalan lebih banyak ia memandang ke bawah daripada ke atas. Cantik kelihatan dari jauh dan manis dari dekat. Nah itu Rasulullah lah, dari jauh kelihatan bungas dan diparaki manis dan bungas. Nah, itu Rasulullah. Ujar Abu Hurairah berkata, tiada pernah aku melihat orang yang lebih cantik, yang lebih bungas, yang lebih ganteng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya, dan apabila tertawa maka nampaklah wajahnya gemerlapan. Itu Rasulullah. Jadi banyak hendak diceritakan banyak benar keistimewaan Rasulullah Nabi kita inilah. Nah syukur alhamdulillah, insyaallah karena kita mengadakan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, yaitu pada hari malam Senin minggu akan datang, lagi setengah bulan insyaallah, 2 minggu lagi, yang mana insyaallah diisi oleh penceramah Habib Mustafa bin Habib Zain Al-Idrus dari Surabaya, sidin. Ya syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita kena berjalan dengan lancar.
Jadi ada dikisahkanlah di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Targhibul Mustaqin Libayani Manzumatis Libayani Manzumah Sayyid Al-Barjanji Zainal Abidin. Di situ ada disebutkan yaitu tentang cerita keistimewaan mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Isa Al-Ansari, ini ada diceritakan, yang menceritakannya Abdullah bin Isa Al-Ansari, ujar Sidin, adalah tetanggaku ini seorang perempuan yang solihah. Jadi ada tetangga Sidin bebinian yang solih, yang solihah. Si bebinian tadi mempunyai anak laki-laki yang solih juga, yang mamanya solihah, yang anaknya laki-laki solih. Hingga cerita mamanya ini meninggal dunia. Jadi anaknya tadi seorang laki-laki tadi. Lalu sudah dimakamkan. Lalu anaknya tadi melihat ada duit mamanya, ada duit mamanya disimpan. Lalu diambilnya lah, katanya seorang anak aja nih. Tapi inyajinya kada hendak menggunakan duit tadi kecuali untuk kebaikan dan pahala gasan mamanya nih lah. Ringkas cerita, laki-laki tadi menamui dengan bulan Maulid inilah, dan laki-laki tadi diundang oleh seseorang yang mengadakan Maulid Nabi. Hadirlah laki-laki tadi lah. Setelah hadir, selesai acara makanan bulikan, lalu waktu malam guringnya, di dalam guring tadi bermimpinya, laki-laki tadi bermimpi, dalam mimpinya dimasukkan ke dalam surga, masuk surga dan bersama-sama orang yang hadir waktu Maulid tadi. Jadi masuk surga nih. Dan diberi setiap seseorang itu istana yang bagus, termasuk laki-laki tadi diberi juga istana, dijurungi kunci masing-masing. Lalu menuju, setelah mendatangi tempat tadi, lalu rupanya melihati di tempat yang sebelahnya ada istana yang lebih bagus lagi daripadanya. Jadinya hendak juga ke sebelah, jalan malaikat kada boleh, itu lain jatah pian yang ini nih, ini kan bagus sudah lah, tapi hendak nang sebelah memang kada boleh, itu sudah, itu ada ampunnya sudah. Siapa ampunnya? Itu milik seseorang yang mengadakan Maulid Nabi. Nah, ikam tadi hadir aja katanya lah, ada ini mengadakan di rumahnya maka itu ampunnya. Lalu sudah, lalu terbangunlah inyalah. Nah, lalu inya bercita-cita, aku jinya hendak menggunakan duit nang warisan mama aku tadi, aku gunakan untuk memperingati Maulid Nabi. Lalu inya maulah makanan, nah, dengan biaya tadilah, dan mengadakan Maulid inya mengundang orang juga. Sudah selesai acara, lalu beberapa hari, lalu guring lagi nya bermimpi. Nah, bermimpi tadi dibarinya istana yang paling bagus juga. Nah, dalam mimpinya lah, nah, alhamdulillah masuk kayaknya lah ke istana tadi. Sekalinya di istana itu ada mamanya duduk di kursi yang paling bagus. Lalu ditatanginya lah mamanya. Nah, pian di dalam surga, malah kasih dalam sini, ya kayak kasihnya aku dalam surga. Nah, tahulah jar nih, wahai anakku Jasidinlah, ini berkat ikam menggunakan duit yang mama tinggali itu, maka mama nih diberi tempat ini. Nah lah, lalu terbangunlah inya, bersyukur inya, alhamdulillah lah. Nah, itu jadi bermimpi mamanya dalam surga dan di tempat yang paling bagus tadi. Berkat inya menggunakan hartanya tadi untuk mengadakan Maulid.
Banyak diceritakan tentang keistimewaan orang yang mengadakan memperingati Maulid Nabi. Nah, mudah-mudahan karena kita berkumpul bersama-sama mengadakan Maulid Nabi dengan mengundang banyak, mudah-mudahan banyak ada nang kawan yang hadir, mudah-mudahan banyak nang hadirnya, mudah-mudahan. Disebutkan oleh Imam Asy'ari As-Saqati, man qasada maudian yaqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Jadi barang siapa berniat menuju suatu tempat, kayak kita ini berkumpul menuju suatu tempat yang dimana dibaca situ Maulid Nabi. Tadi sudah bersama-sama kita membaca Maulid tentang cerita kelahiran Nabi. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah, maka sungguh menuju kepada kebun daripada kebun surga. Jadi hakikatnya kita ini mendatangi kebun surga. Li'annahu ma qasada zalikal maudi'a illa li mahabbatir rasul. Karena bahwasanya seseorang yang menuju yang dan ke tempat kecuali mahabbah kepada Rasul, karena kita tujuan hadir kepada Maulid Nabi itu adalah mahabbah, cinta kita kepada Rasul. Ujar Nabi juga, waqad qala alaihi salam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bersabda, siapa yang cinta kepada aku niscaya adalah bersamaku di dalam surga. Nah, mudahan hati kita nih cinta dengan Nabi, dengan hadir di mana dibaca situ Maulid Nabi. Nabi mengatakan bersama Nabi di dalam surga. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, nah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sahdan halaman 39. Jikalau minum wangi akan madu yang kena najis, ini masih menceritakan tentang binatang wangi atau lebah kalah. Di halaman 39 7 baris mulai di atas. Jikalau minum wangi minum wangi jikalau minum titik adalah wangi akan madu. Nah, ini wangi meminum madu yang kena najis, kemudian maka dikeluarkannya pada tempatnya. Ini wanginya meminum madu, rupanya madunya gugur di tanah. Di tanah itu ada najis, tercampur najis, diminumnya ini juga nama minum, wanginya nama minum lah. Kemudian maka dikeluarkannya daripada tempatnya, mbah itu dikeluarkannya madu tadi, mbah diminumnya di tempat yang najis. Nih madu juga dibawanya ke atas, diandaknya di piring. Nah, dikeluarkannya maka yaitu suci. Nah, jadi suci juga walaupun nang ini tadi bekas meminum madu nang gugur sudah di tanah makanan najis nih lah, lalu diminumnya kembali, itu dikeluarkannya pulang, maka itu jadi suci. Boleh aja kita hendak minum juga nih. Tapi syaratnya diminumnya dulu, karena tiada kita yakinkan akan yang dikeluarkannya itu pada air madu yang diminumnya. Jadi kita kada yakin
bos yang dikeluarkannya itu pada benda madu yang diminum tadi, bisa juga madu yang lain di dalam awaknya lah. Nah, sudah itu maksud sidin. Kata Ibnu Al-Ammad, ini ulama mengatakan inilah suatu hilah jasidinlah pada mensucikan madu yang kena najis. Hilah itu cara. Inilah hasil masalah yang diambil daripada kitab Tuhfah dan Sarah Ubab. Dan demikian lagi suci ambar. Nah, ini ambar, yaitu suatu yang tumbuh ia di dalam laut. Ini di dalam dasar laut itu ada tumbuhan tumbuh dalam laut nih lah. Nah, kayak rumput laut juga nih. Lalu menghasilkan ambar. Ambar itu biasanya model baku timbulnya. Ada juga orang memadahkan ambar itu lah dari dari muntahan iwak hiu. Iwak apa aja? Ambar get katanya. Larang itu harganya pian. Orang nang di nelayan tuh. Lalu ada timbul model kayak apakah? Kayak misalnya kayak kepala itu harganya tuh larang itu miliaran harganya itu, muntah tamu itu pesugihan. Itu ngarannya ambar juga, tapi itu jar ambar dari muntahan iwak itu. Nah, di sini ada juga ambar dari tanah, dari tumbuhan dalam laut. Nah, itu adalah jasidin suci itu. Muntah tamu itu larang tuh harganya juga lah. Ini udah kayak babigi, dalamnya kayak apakah lah? Itu bau harum kira-kira tuh, atau diolah orang obat itulah, diolah orang obat itu larang. Nah, itu tetamu misalnya di laut timbul, diambil, sekali ini ambar, lain pang ambar nang keluar di muntong orang tanah, orang hendak meninggal keluar buih, itu ambar juga katanya jual lah, orang baharinya mata ambar aja, dicium kada bau, malah bau harum. Nah, itu istimewa atau orang meninggal keluar di buih di muntong sidin. Itu orang menyambat ambar juga, tapi lain itu maksudnya di sini minyak ambar. Nah, babigi itu yaitu suatu yang tumbuh ia di dalam laut, kemudian maka timbul ia dengan dipukul ombak lalu timbul inya. Nah, itu suci kalau nang dari tumbuhan tadi suci. Dan bukan ambar itu tahi binatang laut, bukan jelas. Ada orang membedakan itu tahi binatang jan. Itu jasidin bukan. Bersalahan dengan sangka segala mereka. Jadi ada yang menyangka itu dari binatang jan. Yang menyangka dia, tetapi terkadang ditelan ikan. Jadi rupanya ada memadahkan itu kisahnya dari muntahnya iwak hiu, dari iwak. Padahal jasidin di sini dipadahkan itu tadi nya bekas di tumbuhan juga timbul lalu dimakan oleh iwak, itu dikeluarkannya. Nah, jadi orang tahu kisahnya dari iwak jar. Ada itu dari tumbuhan dalam laut itulah. Nah, ini orang nama laut nih. Entah tambah nak itu di laut ini timbul, ambil aja. Kemudian maka dimuntahkannya akan dia, maka ambar yang diyakinkan keadaannya ditelan oleh ikan itu tiada najis. Jadi kada najis walaupun dari muntahan ikan tadilah, sebenarnya itu asalnya dari tumbuhan juga itu, ini dimakan iwak inilah dimuntahkannya. Tiada najis, ia hanya adalah ia suci ainnya, jadi suci aja, tetapi karena najis ya maka itu suci ya dengan terbasuh. Jadi walaupun bekas dimakan ikan tadi dibasuh jadi suci. Karena bahwasanya ambar itu baku lagi tiada berubah, jadinya bentuknya karas, tiada berubah ia di dalam parut ikan.
daripada asalnya. Adalah bandingan seperti biji yang telah dimuntahkan akan dia oleh binatang. Apabila ada ia keras, sekira-kira jika ditanam ia niscaya tumbuh, maka itu mutanajis, suci ia dengan dibasuh. Nah kalau misalnya ada tadi ayam misalnya muntah, paknya keluar dari muntonga sekalinya intan, nah itu ngarannya intan mutanajis ngarannya. Cari banyu basuh jadi suci ya. Nah larang aman dijual lah. Sugih tahajud sidin dapat intan muntahan ayam. Misalnya lah. Nah itu sudah. Sahdan tiada jadi suci ain najis dengan dibasuh, dan tiada suci ia dengan berubah sifat dan berpindah hakikat, melainkan dua perkara, karena diperoleh nas atas keduanya, lagi sangat hajat kepada keduanya. Nah jadi tadi ada juga sesuatu tiada jadi suci ain najis, kada jadi suci benda najis itulah dengan dibasuh. Jadi benda tadi asalnya najis juga nih. Lalu dengan dibasuh tetap kada suci. Dan tiada suci ia dengan berubah sifat dan berpindah hakikat, melainkan dua perkara, kecuali dua perkara ini jasidinlah, karena diperoleh nas dalil atas keduanya, lagi sangat hajat kepada keduanya. Pertama khomar. Nah ini khomar bahasa kitanya arak atau minuman dari dari parahan kurma, dari parahan anggur, itu ngarannya arak, bahasa Arabnya khomar. Khomar itu adalah najis, karena itu walaupun tadi asalnya diulah daripada kurma, daripada anggur lah, tapi tadi dengan dibuati apakah jadi minuman yang memabukkan, maka jadi haram hukumnya. Nah ini khomar ngarannya lah, ya minuman keras. Nah apabila jadi cuka, iya khomar tadi diulah dari anggur, buah anggur, lalu jadi khomar. Bah itu berubah jadi cuka dengan sendirinya, yakni dengan tiada beserta sesuatu ain, suatu benda yang lainnya kepadanya. Dan jika dipindahkan ia daripada hangat matahari kepada naung atau akasnya atau sebaliknya sekalipun. Ini misalnya ada orang bisa maulah gumbili hendak baulah napa gumbili itu jadi tapai kah, tapai. Gumbili baras lakatan baulah tapai sekalinya beberapa hari hendak merasa iya, sekalinya berbau khomar. Nah ini jangan dimakan dulu, tinggal lihatakan dulu aja sampai seminggu lagi. Bahasa udah seminggu banyunya tadi jadi cuka. Nah tadi banyunya itulah, ini banyunya pang amunnya tape gumbili nyaman dimakan. Ini orang baulah parahan anggur, parahan buah-buahan ya diparah, banyunya diambil lah, disimpani sampai sebulan sampai setahun jadi khomar. Nah itu kada boleh diminum, mabuk itu. Tapi jadi dilihatkan tambahi lagi sebulan ini karena baru jadi cuka. Nah lalu jadi cuka halal jadinya lah, halal. Tapi kada dibuati apa-apa nah. Kalau dibuatin apa misalnya dia kada boleh. Jadi sesuatu apakah bilanya itu jadi mabuk, maka itu khomar ngarannya, kada boleh dimakan. Tapi disimpannya dulu, jangan dimakan-makan. Lalu berubah jadi cuka, nah boleh jadinya dibuat kesan makan nasi sup. Cuka nyaman kan lah.
Maka yaitu suci ia serta dengan bejananya. Jadi kalau berubah jadi cuka, jadi suci, wadahnya pun jadi suci, juga. Kalau khamar tadi, takana baju, kada sah dipakai sembahyang. Jadi ada orang kalau minum khamar, sama minum najis, minum kami, gimana rasanya benar ya, manis nih kira lah. Kami itu najis kan lah, khamar sama tuh najis juga. Takana baju kada sah sembahyang kita. Nah jadi ada orang nama minum khamar, nah itu akalnya tuh dipertanyakan, minum najisnya. Syukur alhamdulillah kita dijauhkan lah. Nah itu jangan sampai tergawi yang kayak itu. Bila sudah tergawi kita bertaubat lah. Allah Ta'ala maha pengampun. Kita ni takutan benar mati nang pas menggawi dosa nih. Kalau nya mati nang kebaikan kada apa-apa, suka aja lah. Mati pas di majelis misalnya, bagus itu. Musia mati nang pas minum khamar, naudzubillah. Mati keadaan husnul khatimah. Jadi tadi jadi suci kalau berubah jadi cuka, wadahnya pun jadi suci juga karena darurat. Dan jika tiada suci ia niscaya sukarlah menghasilkan cuka. Jadi cuka itu biasanya dari apa dia oleh orang cuka atau dari apa tak? Dari buah-buahan jelah. Ada waktunya itu berapa hari sebelum jadi cuka tuh mungkin jadi khamarnya. Itu orang baulah cuka nang tahu adalah karena air buah anggur dan barang sebagainya tiada jadi cuka ia daripada golib, melainkan kemudian daripada jadi khamar. Jadi orang baulah khamar atau arak tadi dari anggur. Nah, itu kebiasaannya kada jadi cuka dulu kecuali jadi khamar dulu, hanya jadi cuka. Nah jadi kalau jadi khamar itu tadi najis, berubah misalnya beberapa hari jadi cuka, jadi halal jadinya dimakan, diminum. Dan lagi pula ilat, najis dan haramnya, dan lagi pula sebab najis dan haramnya keadaannya memabuki. Jadi kenapa jadi khamar tadi atau minuman keras itu najis? Karenanya mabuk meminum itu. Kada ingat lagi lawan bacaannya, salah-salah membacanya mabuk lah. Berjalan kiranya jalan sekalinya got, masuk ke dalam got. Orang mabuk lah. Perasaannya asal di manakah? Dan bahwasanya hilanglah ia. Jadi hilanglah ia sebab jadi cuka. Jadi dengan jadi cuka itu hampir memabukkan, maka hilanglah najisnya dan haramnya. Jadi dengan berubah jadi cuka, jadi hilang najisnya dan hilang juga haramnya. Artinya boleh. Nah, sejak adalah wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala hajat kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang telah lalu. Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dalam sehat afiat serta memenuhi dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal dan berkah
yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kita cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nantinya dikumpulkan dengan Rasulullah, dengan orang-orang yang kita cintai daripada para nabi dan orang-orang siddiqin dan syuhada wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa ashabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum karim. Alhamdulillah.